हेलो व्यूअर्स तेज आपण को स्वागत जनाऊँगी आपण प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखूँ आपण मैंने जानती जो आपणकर टीजीटी जेटा कि आपणकर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रिक्रुटमेंट आसबार थिला एसएसबी बा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड तरफ बहुत दिन है पिला माने अपेक्षा कर रही जे केबे सुधा आपणकर एसएसबी टीजीटी आसीबो एवं जेतेबेले आपणकर ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्टर नोटिफिकेशन आसी हठात पर 17 तारिख दिन आपणकर परीक्षा कर दिगला एवं पुणी आपण मैंने देखिथे जे वर्तमान समय रे क्लीयरली कही दि जाइछि जे जनवरी 20 तारिख सुधा से रिजल्ट आसीजिवो तापरे आपण माने समस्ते गोटे प्रकार कॉन्फिडेंशियली आपण माने भाबुथिले जे आगे जूनियर टीचर जोटा वर्तमान आपणकर असिस्टेंट टीचर आसीबो तापरे आसीबो आपणकर एसएसबी टीजीटी किंतु एटा पूरापूरी भूल मैं आपको आज देखईदेवी वर्तमान समय बड़ न्यूज अपडेट आपणकर एसएसबी टीजीटी बा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड तरफ जो आपणकर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को नहीं पूरा प्रथम अपडेट आपण मैंने पाइपर आ जो मैंने भावुले आसब ना रिक्रुटमेंट मुझे आपको पूरा प्रमाण देखी दूसरी देखो आपंकर नोटिस भी देखईदेवी गोटे डीएससी ओडिशा बा डायरेक्टर ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तरफ आपंकर नोटिस आधार आप जो देखिए टोटाल गोटे बोधे भैकेंसी नुहे आपंकर पूरा 1823टा भैकेंसी आपंकर आसो एवं मुझे प्रथम देखई दूसरी देखो कैटेगोरी वाइज आपंकर भैकेंसी भी केते आसो आपको पूरापूरी जनईदेवी जे असिस्टेंट टीचर रिक्रुटमेंट पूर्व ही एसएसबी टीजीटी आसो दैट टू भी आपने पूरा 100% सियोर हो जातु तार कारण हूँ पिला माने जाई बुझीछंती ता सहित जदि आपण माने देखिबे आज गोटे वर्तमान समय विभिन्न जगह जो डेट वर्तमान समय हस्तगत होची ताहा मध्य म आपण मानकु गोटे देखैबी जे केबे सुद्धा प्रकृत आपणकर नोटिफिकेशन बा अप्लाई आरंभ हबो मु सब कथा कहबी आपणकर रिक्रुटमेंट रहिबो आर्ट्स टीचर रहिबे पीसीएम रहिबे सीबीजेट रहिबे हिंदी रहिबे संस्कृत रहिबे पीटी रहिबे उर्दू रहिबे जो आपण माने एठी देखंतु जो डीएससी ओडिशा तरफ नोटिस आपणकर कैटेगोरी वाइज एसटी एससी एससीबीसी यूआर एवं टोटाल आपणकर कैटेगोरी वाइज ग्रेड स्ट्रेंथ थिला 4908 जो थे आपणकर वर्तमान पूर्व जो एसएसबी टीजीटी आपणकर जहाँकि ग्रेड स्ट्रेंथ पर टोटाल आपणकर अच्छा वर्तमान केते ना 3099 अर्थात आपण जो देखिए वर्तमान समय भैकेंसी आपणकर आसूची केते ना 1823 ये 1823 मध्य आपण जो देखिए आपणकर टोटाल भैकेंसी एसटी रे आपणकर पदवी रहिबो 411 एससी रे आपणकर पदवी रहिबो 296 सेमती एससीबीसी रे आपणकर पदवी रहिबो 204 यूआर रे रहिबो आपणकर 912 एवं आपणकर जोटा जनरल पोस्ट जो देखिए एमती टोटाल को मिसेकी आपणकर 1823टा पदवी आपणकर आसीबो जनरल रहिबो 912टा एवं भैकेंसी इन आपणकर जो देखिए माइनोरिटीज कम्युनिटी पई रहिबो आपणकर 170टा तेबे आपण आगे नोटिसटा देखंतु तापर आपनको डेट मध्य जोटा वर्तमान समय आसूची आपको देखईदेवी रिसेंटली आप जो देखिए गत अगस्ट मसरे 2025 रे ही आपंकर डीएससी नोटिस कर सारी डायरेक्टर ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा मु लेटर नंबर भी देखो देखो 20455 एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस जाइथिला सबमिशन ऑफ इनफॉरमेशन ऑन फिलिंग ऑफ द वैकेंट पोजीशन ऑफ टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड हिंदी टीचर क्लासिकल टीचर संस्कृत पीईटी उर्दू टीचर रिगार्डिंग जो थे ये आपको पूरा क्लीयरली आपको ये देखी दिया देखो जे सिलेक्शन प्रोसीजर्स आउट ऑफ 1823 नंबर ऑफ वैकेंट टीचिंग पोस्ट 108 कलम आपंकर जो देखिए पूरापूरी जोटा मुझे देखली से पूरा डिटेल्स कही दि जाए ये आप देखो टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी 1823 माइनोरिटीज रहा जोटा कि मैनेज हाई स्कूल टू बी एक्सक्लूडेड 170 उर्दू टीचर आपंकर कोर्ट ऑर्डर टू बी एक्सक्लूडेड आपंकर गोटे तो रिक्विजिशन टू बी मेड फॉर रिक्रुटमेंट आपंकर जहाँकि 1652 एवं ये आपने देखो ये जो नोटिफिकेशन आपंकर जहाँकि वर्तमान जारी करा कंप्लीट वीडियो देखो किसी पिला बारंबार विभिन्न जगह को जाई विभिन्न अधिकारी मानक बारंबार पचारि जे आपणकर प्रकृत में केबे सुधा आपणकर ये रिक्रुटमेंट आसो बा कौन आसो जहाँ भी सूचना हस्तगत होको देखेबी विभिन्न साइट्रे देखिए विभिन्न ग्रुप्रे वर्तमान समय आसूची जे ओडिशा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी हैज रिलीज ए प्रेस रिलीज ऑन 4th August 2025 proposing of 1823 vacancies for trained graduate teacher TGT post for various subjects to be filled in this year. The subjects for which vacant seat are fill up. Announced are arts, PCM, CBZ, Hindi, Sanskrit, PT and Urdu candidates who hold the required education qualification for this subject. This is a good opportunity for them to be a part of government aided school
in Odisha. Complete details will be released shortly www.ssb.ac.in with the official notification PDF. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏସ୍ବି ରହିବେ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 1823 ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଟିଜିଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସ ପିସିଏମ୍ ସିବିଜେଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପିଟି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ହିଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2026 ଠିକ୍ ଅଛି 2026 ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ କାରଣ ଡିସେମ୍ବର ସରିଗଲା 29 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଠକ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ 80 ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି ଯେ ସେୟାର ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟର ବୁଝିବା ପରେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆନୁମାନିକ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ପଚାରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଆବେଦନ ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ବାକି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେହି ବି କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣନ୍ତି 45,000 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 15,000 କରି 15,345,000 ଆଉ ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଏତେ ଦିନର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି ପଢ଼ା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।